King balitang Kapampangan. Bilang pamagprepara king pamanyatang ni ikadinalang albong aning pamanibala ning alkalde ning Baleng Arayat ay Bon Alejandrino. Kaya katutukan ni Editi ing pamagpasanting king munisipyo ning Balen. Meto nga patunay mo naman kanong iti king pamagbayo ay dake ning kayang administrasyon king munisipalidad. Tutukan tamo iti king report ng JD Manaloto. Lisnan miyang mag-inspeksyon ning alkalde ning Arayat ay Emmanuel Bon Alejandrino, king luwal ning munisipyo kabang abalala ring magobra king pamagpasanting king front lawn ning pasilidad. Kapansin-pansin ning pamagbayo king itsura ning municipal hall ning Arayat. Ngeni mas moderno at mas atin niyang biye, ing gusali king bayong disenyo na niti. Iti kano kambena ning programa ng Mayor Bon, pasantingan niya palalo ing Balen ning Arayat. Lingad ka rin Kapampangan na makanita kasanting ing imahe ning munisipalidad, lalo na king pisasabihan parikil ka rin miyayaliwang krimen. Ing luto kanito, ing kuhanan ng droga, ing Arayat. And even sa crime rate, hindi ubrang walang namatay sa loob ng isang araw. But so far, so good, siguro magna 90 days na kami, wala pa namang namamatay, lalo na sa shooting incident. Yan lang ay may pagmamalaki namin, lalo na sa peace and order. Agpang kang Mayor Bon, siguraduhan na kanuniti, abayo ya datang ingi ka dinalang aldo na ning kayang pamanungkulan, lakwas ding apasanting ing magsilbing sentro na ning karelang Balen. Pero yung ano namin sa harap, by after 100 days siguro, kaya na kayo mo, siguro kumpirado kayo, ating keng formal programs katang October 8, this is the 100 days of the new administration. Siguro akit mi tinmuring pamagbayo, magka-landscaping munisipyo, may pinturing munisipyo, may kabit la rin hanggang drainage system. Samantala, magpasalamat sa ing alkalde, uling balaos naman kano ing suporta ning Kapitolyo karing kayang proyekto. Metong nakareting pamaglaban king illegal a droga king Balen at pamagpasalese king Arayat National Park, ang magsilbing manimunang tourist attraction ning munisipalidad. At least, biyanan na ng Kapitolyo kaya kami, pintang 5 million na mitagang kitang budget ng reparasyon na ng munisipyo. May nga kuya pong 3 million kitang MRF mi. May nga kuya po inanay 2.5 million kitang dala na papunta kitang MRF mi. Ita kasing 1 million mi, digtong mineka rin, dugtong niya inanay kitang dalan. Then, keng drugs naman inanay, balo ko migdagdagla pang 1 million kitang milabas sa bulan, para dagdag ya pong pondo kaya kaming Peace and Order Council. Ako po JD Manaloto para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.